may ikaw nangunay upang umpra karon. Oh, kay bago lang mang nag-payout sa social pension sa DSWD. Ug dako naman ang among nadawat. Maayo di ay, makatabang kinapagpalit sa inyong tambal, gatas ug dugang pagkaon. Salamat kay ni Aumento nagbinuan nga pensyon alang sa mga kabos nga tiguang. Gikan sa 500, nahimo ng 1,000 pesos. Mas nindot na pud karon kay paspas na ug dali ang paghatag sa maong pensyon. Maayo na lang kay nagpakabana jud ang gobyerno. Oh, asa ba imong paliton lo? Tulo ka kilong bugas, unya gatas pod. Kung ikaw benepisyaryo sa social pension o gustong maapil, pakigalayon lamang sa opisina sa OSCA o LSWDO aron makasabot kabahin sa maong programa. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Ang kalipay, labot mo na. Puro nga kalipay, dalasang Moringa Joy, ang nagpamatuod. Ako si El Toro Morales, usa ka vlogger. Paggamit ako aning Moringa Joy, grabe gyud ako nagbatyagan, panulupsop sa ako mga kaunuran ang Moringa Joy. Lami kaayo, unya pagkagabi, lami mo kaayo. Grabe gyud gaso-aso. Maingon ako ninyo gamit na mo aning Moringa Joy, mapalit sa inyo ang duol nga butika. El Toro, dito boss. Moringa Joy, epektibo, puro kag natural. Your Happy Capsule, pinakabarato, tag 8 pesos lang. Mabakal sa butika. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Testimonya. Oh, kasi na sa paggamit sa paghap aron maayo kalawasan pagpamanhot sama nako kung mag-agwanta pa. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay.
Mga idol, panahon na sa ting-uwan og ting-init, kinidugangan usahay sa pagkalimot og kaon, makalabad gyud sa ulo. Maong sama nako nga ginikanan nga grabe ka busy. Pwede ba ka nga moinom og tambal para sa labad sa ulo? Basin unya na side effect o basin manghapdos ang tingan. Pero time sa nahinamduman nako nga maampingon man di ay ang Biogesic. Pwede ni para sa pareho nako nga ginikanan nga perming mapasaran og kaon sa trabaho. Pwede sab kini bisan sa mabdos, pero dapat pagkonsulta usa sa imong doktor. Busa ikaw, idol, dinhin mo sa Biogesic. Ayaw na pagduha-duha kay garantisado ni nga maampingon. Choose ingat, choose Biogesic. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.